सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तकटीर नाँ ହେଲା उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसंत कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। गल्पटीर नाँ भाग्य प्रहेलिका। अरण्य एवं ग्राम मध्यवर्ती सरु उपत्यकारे रहुथिले जणे सन्त। तांकर विशेषत्व हैला से लोकंकर भविष्यत कही देई पारुथिले। से जे से कामटी करी तृप्ति पाउथिले ताहा नुहे, किंतु कोनोसी मते तांकर से अलौकिक शक्ति अछि बोली जणा पड़िबा परे लोके आउ तांको शांति रे रहिबाकु देउ नथिले। दिने से काहाकु किछि न कहि उपत्यका त्याग कले। लोके तांको खोजाखोजी करि न पाई निरस्त हेले। क्रमे जनमानसरु से पासरा होई गले। थरे से गाँर दुई युवक विपुल एवं विजन सहर उद्देश्य रे यात्रा आरंभ कले। अरण्य भितर देई गले बाट अधा पड़िबो बोली सेमाने जानिथिले। अतएव अरण्य रे पसिले, किंतु अचिरे बाटबणा होई थरे ए दिगरे तो थरे से दिगरे किछि किछि बाट जाई क्लांत होई पड़िले। तेणे अंधकार घोटी आसिबाकु विलंब न थाए। वन्यजंतु तथा दस्युंक भय सेमानंकु आतंकित कला। जीवे कुआडे? हठात सेमाने देखिले केतेक वृक्षलता उहाड़रू आलोकर आभास आसुछि। संतर्पण रे सेमाने से दिगरे अग्रसर हेले। देखिबा बेलकु छोट कुड़िया भितरे बसिचंती जणे सन्यासी। से दुहे जाई तांको प्रणाम कले और बाटबणा हेबा कथा जणाइले। सन्यासी सदय कंठरे कहिले, चिंता नाई, एठारे विश्राम कर। सकाळे मोर दुई जण अनुगत आसिबे। मु काहाकु कहिबी, सेमाने सहर को तुमको बाट बताई देबे। सन्यासी सेमानंकु फलमूल खाइबाकु मध्य देले। सकाळ हेला। सेतेबेलकु युवक दुई जण सन्यासींक परिचय आदाय करि नै थांती। दुहे तांकु प्रणाम करी कहिले, आज्ञा, आपण आम गाँ छाड़ी चलिबा आसिबा बेलकु आमे दुहे बालक थिलु, किंतु आपणकु चिन्हिबारे एते दिन परे मध्य आमर विशेष असुविधा होई नै। जेतेबेले आपणकु भेटिबार सुजोग मिलिछि सेतेबेले आपणक ठारु आम भविष्यत न जानी चली जिबाठु बड़ी बड़ बोकामी आमे आउ केमिति करि परिबु। दया करंतु, आमको आम भविष्यत कहि दियंतु। संत बारंबार बुझाइले। सेथिरे सेमानकर वास्तव रे कोनोसी हित हब नै। ता छडा भविष्यत मध्य अपरिवर्तनीय नुहे। तुच्छा कौतूहल मेंटाई किछि लाभ नै। किंतु सेमाने सुनिले नै। नेहुरा होई लागि पड़िले जानिबा पई निज भविष्यत। अगत्या संत किछि समय ध्यानस्थ रही सेमानकु जण जण करी निरीक्षण करी सारी विपुल को कहिले, बापा, वर्षक भितरे तू राजा हेबार जोग अछि। विजन को अनाई किंतु उदास कंठरे कहिले, युवक, मु दुखित, किंतु वर्षक भितरे तोर अछि मृत्यु जोग। यहाँ पर संत तांकर जणे अनुगत को सेमानक दिग्दर्शक भावरे बण बाहरे नहीं छाड़ी देबा पई कहिले। सहर को जिबा बेले एवं सहररु गाँ फेरिबा बेले विपुल चालू न थाए, डेउ थाए। वर्षक भितरे राजा हेबार स्वप्न ताकु प्राय उन्मत्त करिथाए। गाँ रे पहुँचीबा मात्रे से लोकंकु नाना प्रकार हुकुम देबाकु लागिला। केही तार अबाध्य हेले से कहे, रह, तोर मुंड काट न करी छाड़िबि नाही, तोरे राजा बनी जाए। प्रथमे प्रथमे लोक भाविले टोकर मुंड बिगड़ी जाइछे, किंतु जेतेबेले विजनठु सेमाने तार ए आचरणर रहस्य जानिले सेतेबेले सेमाने चुप रहिले। विजन केबे भी मिछ कहे नाही बोली समस्ते ताकु विश्वास करती। तेबे विजन भाग्य रे कौन अछि से कथा के जानु नथांती। विजन गाँ चाहाड़ी रे शिक्षकता करुथाए। से यथाविध मन देई तार कर्तव्य करे। अन्य समय रे ध्यान प्रार्थना करे। दरकार पड़िबा मात्रे गाँ लोकंकर सेवा मध्य करे। ता आचरण रे थाए नम्रता और आंतरिकता। समस्ते ताकु श्रद्धा करती। समस्ते मने मने तार कल्याण कामना करती। क्रमे ता भितर मृत्यु भय भी चलीगला। से रहिला प्रशांत। 11 मास बीतीगला। विपुल आसी विजन को कहिला, भाई, आउ मासक भितर मु राजा हेबी। तू बंची रहितिले तते मंत्री करथांती, किंतु ता तो संभव हब नाही। अंततः जेते दिन अच्छु तो विज्ञता द्वारा मोर सहायता कर। चल, उपत्यका आड़े बुली जिबा। केउ स्थान रे मोर नअर बनाइले ठीक हब, तू सेटा निरूपण करिदे। विजन राजी हेला। दुहें जाई गाँ और बण मझीर निर्जन उपत्यकार बुलुचंती।
ହଠାତ୍ ବିପୁଳ କିଛି ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋତା ଗରା ବର୍ଷା ପରେ ଉପରୁ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫୁଟି ଦିଶୁଛି। ବିପୁଳ ଓଦା ମାଟି ଖୋଳି ଗରାଟିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ନାଚିଗଲା। ମୋ ରାଜଭାଗ୍ୟର ଏହା ଭୂମିକା, ସେ କହିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି ସୁନା ସେ ବିଜନକୁ ଯାଚିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ମୋ ଦିନ ହାତ ଗଣତିରେ, ମୁଁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ବରଂ ତୋର ସୁଯୋଗ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ, ସେ କହିଲା। ବିପୁଳ ଆପତ୍ତି କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଦା ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ। ସେ ଝାମ୍ପି ଆସି ବିପୁଳ ହାତରୁ ଗରାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜନ ତାକୁ ବାଧା ଦେଲା। ଦସ୍ୟୁ ହାତରେ ଥିଲା ଛୁରୀ। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଛୁରୀ ଯୋଗେ ଆଘାତ ପାଇଲା ବିଜନ। କିନ୍ତୁ ଅଦୂରରେ କେଇ ଜଣ ପଥିକ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ସୁନାଭର୍ତ୍ତି ଗରା ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରି ଦସ୍ୟୁ ପଳାୟନ କଲା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ବିତ୍ତ ପାଇ ବିପୁଳ ତାର କେତେଜଣ ଖୋସାମତକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସହରକୁ ଗଲା ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମଦ୍ୟପାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଥେଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ବି ତାର କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ସେତକ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ରାଜମୁକୁଟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ପୁରା ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆହୁରି ମାସେ। ବିପୁଳକୁ ସିଂହାସନ ମିଳୁନାହିଁ କି ବିଜନ ପାଖକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଗଲା ଆହୁରି ମାସେ। ଅଥୟ ହେଲା ବିପୁଳ। ଲୋକେ ବି ଏଣିକି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେ ବିଜନକୁ ରାଜି କରାଇଲା ତା ସହ ସନ୍ଥଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ସାରା ଦିନ ବାଟ ଚାଲି ସନ୍ଥଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତ ଅଫଳ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ହେଲା କେମିତି? ବିପୁଳ ପଚାରିଲା। ସନ୍ଥ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ତାହା କରିଛି। ବିପୁଳକୁ ଅନାଇ ସେ କହିଲେ, ତୋ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଅହମିକା ଏବଂ ନୃଶଂସ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମମାନ ତୋ ରାଜଭାଗ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ସେ ଗରା ଭର୍ତ୍ତି ସୁନାରେ ପରିଣତ କଲା। ବିଜନକୁ ସେ କହିଲେ, ତୋର ଶରଣାଗତି, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପବିତ୍ର ଚେତନା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରି ଛୁରୀ ଯୋଗେ ତୁ ପାଇଥିବା ସେ ଆଘାତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବାସ୍। ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ବିପୁଳ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ବିଜନ ନୀରବରେ କହୁଥାଏ, ଭଗବାନ, ତମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଫଳୁ। କର୍ମ ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ଯଦି ଆଜି ଜଣକ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କିଛି ଘଟିଲେ ତାହା ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମ ସେ ଫଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ନପାରିବ କାହିଁକି? କାହାଣୀଟି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦର କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ। ସେସବୁ ଜଣକର ଚେତନାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେବେ ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ସମାପ୍ତ।